Okay. Okay. Bismillah. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta webinar Arif virtual yang semua siri 4. Pada sesi kali ini, kita akan membincangkan tajuk The Nutrition Industry. Sorry. Okay. Tajuk untuk kita nak bincangkan pasal The Nutrition Industry. Okay, untuk pengetahuan kita ada buat live selain pada webinar ni. Okay. Hari ini kita bersama dengan jemputan kita iaitu Encik Siti Nur Izni Ali. Dia merupakan ini adalah Nutrition Executive Fontura Brands dan merupakan salah seorang UiTM Food Technology Alumni yang sangat berjaya. Okay, sedikit latar belakang beliau. Encik Siti Nur Izni merupakan graduan di Bengkel Kuala Bidang, betul kan? Betul. Dan beliau juga merupakan sarjana muda sains makanan dan teknologi di UiTM Shah Alam, betul kan? Okey, sedikit latar belakang kerjaya beliau. Pada 2012 beliau start bekerja di KL Airport Service Sdn Bhd, betul. Dan pada 2013 di Domal Food Service Sdn Bhd sebagai Quality Control Officer. Okay, and then pada 2015 hingga 2018 beliau bekerja di Dutch Lady Milk Industry Sdn Bhd sebagai Nutritional Executive. Okay, sekarang daripada 2018 hingga sekarang beliau bekerja di Fontura Brands Malaysia sebagai Nutritional Executive. Okay, tanpa melengkapkan masa lagi, dengan ini saya menjemputkan Cik Siti Nur Izni untuk menyampaikan perkongsian beliau mengenai industri nutrisi dalam perspektif beliau. Okey, dipersilakan Cik Siti Nur Izni. Alright, terima kasih Dr. Hisham atas peluang yang diberikan, especially kepada Sir Hilmi for the invitation untuk join this webinar. And to be honest, sangat-sangat nervous because this is my first time to actually share about my own experience with my juniors and also lecturers. So meet your expectation, but I hope after all will give a lot of benefit from both parties. Okay, and before I start, I would like to make a disclaimer. For everything that I'm about to share for today is my personal opinion and based on my personal experience, not representing my previous or current company. Okay, so I shall share my slides for today. Okay. So, sorry, sometimes dia tertune bahasa Inggeris. So, I hope kalau ada apa-apa yang tak faham ataupun nak clear lagi elaboration ataupun okay. Alright. So, this is the view or the perception of the nutrition industry based on my personal view. Alright. So, let me go through on the content first. So first, I can share apa the potential of this industry, and then the current trend based on human behavior, and then the current situation, environment, okay, what it takes to be in the industry. Well, to be frank, there's a lot of points or skills that are needed in the industry, but I choose these three based on my own experience, and I hope this will give you a slight view of what it's happening in the nutrition industry. Okay, if I'm too fast, do let me know, Dr. Hasham. Okay, so the first slide, the potential. Okay, untuk food science and technology, junior pun sangat-sangat suka dengan apa yang anda belajar sekarang, betul tak? Okay, so saya boleh cakapkan teknologi ni, kita punya bidang alhamdulillah sangat luas. So when everyone are looking with a huge view, so semua orang boleh contribute to different industry. Saya cakap pasal benda ni sebab masa selepas saya tamat diploma, saya juga ada mindset yang
I only can involve with QA and QC industry. So that's why after I finished my diploma, I started to work as a quality officer. So I'm not saying that that industry is boring or what, but I need to be very honest with myself. It doesn't fit my character because I'm not a routine type of person. Because kalau kita dalam bidang quality control, kita akan stick dengan routine, which is the first thing. Check the environment, temperature, raw material inspection, machineries, personnel. So for me to do the same thing almost every day, it doesn't suit my personality. So after I graduated my degree, so that time that I actually look out for a different industry for me to try out. Okay, so from this slide also you can see the variety or the differences of industries that available for us to choose. For example, first thing is food microbiology and safety. Food microbiology si Hilmi yang selalu ajar kita pasal microbes kan. So if you like this industry, and next is control and assurance. If you really like something routine or something that requires strict observation, so this might be the suitable industry for you. And next is marketing and management. Okay, this one also very interesting. New product development, food engineering and processing, formulation and characterization, food sustainability and policy. So pada saya Siti Nurizi dia memilih untuk nutrition and health. And also proud to share that I've met that also in this field we graduated as a science technology, and now more and more people going to this industry. So bagus, maksudnya kita ada pilihan yang lain lah dengan keadaan semasa di mana peluang pekerjaan sangat limited, sangat terhad. So kita perlu menjadi flexible, know that which pathway that we can choose. Okay, alright. So then next is the current trend based on human behavioral. So apa kaitan current trend sekarang ni pada human, pada manusia dengan nutrition industry is because kita nampak ada demand dekat situ. So in terms of awareness, kita boleh katakan masyarakat sekarang lebih mengetahui ataupun lebih aware, alert with what they need to eat and what they not to eat, shouldn't eat. So itu kita boleh nampak awareness increase in terms of health cautious sangat tinggi sekarang berbanding zaman dulu. Okay, and then dari segi kita boleh katakan kalau dulu kita jarang nak tengok orang untuk check dekat nutritional information panel. Disebabkan kita ada latar belakang food science technology, so kita faham kita boleh tengok nutritional information data tu dengan lebih terperinci berbanding orang yang mungkin tak ada latar belakang food science. Sama juga macam ingredient list, so we have a better exposure on it, so that kita boleh rasa tahulah dengan apa makanan yang kita ambil, apa makanan yang kita beli. So because of the increase of awareness among people, so that's how nutrition industry survives and also relevant nowadays. Okay, there's the awareness, yes, and then we move on with diet. Diet adalah satu yang sangat-sangat obvious. Kalau kita compare dengan dulu dengan sekarang, within generation, the diet intake are very different, I can say. Mungkin disebabkan dengan kesibukan masa, kekangan masa. So kita perlukan sesuatu yang cepat dan kalau boleh at the same time healthy. So that's how actually nutrition industry play an important role here. Okay, and then dari segi diet juga kita boleh nampak yang orang semakin peka yang you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. So semakin aware, semakin alert dengan apa yang food intake dia lah. So sangat-sangat penting dekat situ. And then the third point is dari segi wellness. Wellness juga kita boleh tengok macam mana manusia sekarang ataupun generation sekarang mampu untuk meluangkan masa untuk menjaga dia punya well-being. So, kita nampak dari segi contohlah trend semasa macam gym.
all those days, I can see that barely people actually pay to go to the gym. But for now, I can say that it's somehow a trend. Orang pergi gym, orang pergi subscribe for Zumba lah, Pilates lah and such. So we can see that human are more evolved in terms of understanding about the wellness. Okay, alright. The next part is current situation, the environment. Environment sekarang ataupun situasi sekarang juga memainkan peranan dalam pembesaran ataupun perkembangan industri nutrition. Okay, yang first kita boleh tengok social media, di mana sekarang kita boleh tengok ramai masyarakat ataupun personel dalam bidang masing-masing untuk menjadi aktif dalam social media, di mana they share about information, they share about current situation on what's happening. So kita lagi alert dan masyarakat pun lebih tahu dengan apa yang terjadi dalam social media. So kita boleh tahu that the sharing of information is there. Sekarang ni semua kita boleh Google sahaja. So maklumat tu dah tak terbatas lah. So disebabkan itu nutrition company ataupun nutrition industry boleh berkembang. Sebab kita boleh nampak lagi senang platform tu dah disediakan lah. Senang untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Okay. And then the second part is pandemic. Okay, so kita boleh cakap contohnya lah COVID-19 sekarang dengan keadaan pandemik sekarang, kita boleh nampak masyarakat selain daripada menjaga hygiene, okay, they also option for good food intake. So dari segi nutrition untuk menjaga kesihatan diri. So kita boleh tengok ramai orang lagi health cautious. So kita boleh tengok macam mana semua orang lagi fokus untuk menjaga kesihatan because of the environment, sebab pandemik. Semua orang takut untuk jatuh sakit. So, dia orang akan cari alternatif untuk improve their health. Okay. And the third part is economy. Okay. To be frank, walaupun kita boleh tengok jurang pendapatan dulu dengan sekarang adalah berbeza, tapi kita tak boleh nafikan yang masyarakat sekarang willing to spend on health. Health be it product or food. So, masyarakat sekarang lebih peka dengan keadaan semasa, so they don't have any trouble in spending for health products. So kita boleh cakap ni adalah current situation yang terjadi sekarang, di mana masyarakat lebih peka dengan keadaan semasa. Okay. Right, so kita dah tahu dah ada current trends dari segi human behavior. Kita ada current situation based on the environment. So now what it takes to be in this industry. Okay, sorry. So saya rasa banyak skill, kalau saya cakap tadi banyak skill, banyak aspek yang diperlukan, tetapi pada hari ini saya nak highlight on these three first. Okay, yang saya rasa akan membantu kalau satu hari nanti ada peluang untuk to join this industry, so kita dah ada information lah sedikit. Alright. Okay, so yang ini adalah communication. Untuk pengetahuan semua, communication is very important regardless any field that you want to involve in the future. But I can say that communication also means in the nutrition industry because kita akan bercakap dengan masyarakat, be it one-to-one ataupun one-to-many. Maksudnya secara individual, satu-satu ataupun secara ramai-ramai. Whole crowd. Okay. So, kita kena pastikan yang we are fully prepared. Okay. We can provide an impactful presentation supaya kita punya penonton ataupun audience faham dengan apa yang kita cuba sampaikan. Sebab yang paling penting dalam nutrition industry adalah dengan bagaimana cara kita boleh menyampaikan maklumat dengan secara berkesan. Maksudnya, kita boleh trigger dia alertness, trigger dia keinginan dia untuk to imply ataupun untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat berbanding sebelumnya. So dari segi nutrition also is very important, and I can say that this is what giving me satisfaction, because by giving
opinions and providing knowledge or info on nutrition, kita boleh nampak kebaikan dia di masa hadapan. Maksudnya kalau dari segi sebelum ni tak mengamalkan healthy diet, bila kita share on the importance of the healthy diet, kita boleh nampak masyarakat sekarang semakin ke arah tersebut lah, semakin peka. So itu adalah salah satu satisfaction in this industry bagi saya. Dan kalau kita suka bercakap juga, kita ada dua tau, semua orang boleh bercakap. Tapi nak memastikan cara kita bercakap tu memberi efek ataupun memberi kesan atau tidak memberi kesan. So itu adalah sangat susah, and it's also very challenging, and I've learned a lot in this industry. They send us to various of course to actually master on how to do communication. And the important part in communication is two-way communication. Kita kena pastikan bukan kita sahaja yang faham dengan apa yang kita cuba sampaikan, tapi dengan penerima pun boleh faham dan boleh relate dengan apa yang terjadi. And then in terms of two-way communication also, we need to learn to be a good listener. And then the challenges part is sometimes when you are talking with someone that is professional or specialist in that particular field, you need to be aware yang mereka ada ilmu yang lebih tinggi daripada kita. So there's nothing to be worried. It's more towards sharing session. So kita boleh dengar, kita boleh berkongsi, bertukar pandangan. So jangan rasa takut lah, satu. And then dari segi two-way communication juga, kita boleh katakan pentingnya untuk agree to disagree. Saya faham dulu masa teenagers, kita sangat rebel ataupun sangat outspoken untuk menceritakan pandangan kita. So bila kita join dalam industry, especially working industry, we need to be very professional. Even though there is argument or disagree, we need to deliver it in a very professional manner. Maksudnya, okay, kita agree, your opinion might be different from mine. It's okay, but at least we can meet at some point. So two-way communication sangat-sangat penting. Tapi jangan risau, kalau kita join dalam nutrition industry, we will be sent to various courses to ensure that we got the skill. Okay, alright. Okay, seterusnya dari segi scientific studies and terms. So dari segi sini, kita tengok sebenarnya to be frank lah, scientific studies ni kita boleh katakan sesuatu yang boleh menjadi membosankan kepada kita punya audience. So we need to find something that is fun, something that is interesting, so that they will stick with our lecture or talk. So part tu juga sangat challenging, and it requires training. So as I mentioned before, we dalam industri nutrition ni especially, kita akan memegang macam-macam portfolio. Saya ada kawan dalam industri nutrition juga, dia fokus on cultured drink. So dia akan dapat training on that particular product lah. Okay, ada juga friend of mine yang actually work as a nutritionist for a cold pressed juice, a very famous brand. So that one also they provide training. So jangan risau, kalau nak pergi interview pun, bila dia tanya ada experience ke tak, you just say that you may not have a lot of information of this field, but you are willing to learn. Sebab semua ni boleh diajar. Sebab to be honest, kita tak tahu pun pasal satu produk until we involved with it. So jangan risau lah. Okay, in terms of the training, dia akan provide. Okay, and then dari segi knowledge. Knowledge pun macam saya cakap, kita beruntung sebab as a food science technologist student or graduate, kita ada knowledge dari segi science. So memudahkan kita untuk memahami kalau kita perlu sampaikan the information kepada public ataupun kepada personal ataupun spesifik individu. So benda tu lagi mudah. Dari segi terms pun kita harus sangat bersyukur kerana di UITM kita diajar dalam bahasa Inggeris. So it's easy for us to understand the terms and to explain it to other people. So that is the advantages yang kita ada, dan jangan sia-siakan. So dalam kelas, kena dengar apa yang lecturer share, apa yang lecturer ajar. Sebab
kadang-kadang kita rasa benda tu macam tak penting, kita yang rasa sebenarnya sangat-sangat penting, sebab semua tu nanti akan menjadi sumber yang akan membantu kita di masa hadapan. So kalau kita boleh expose dengan scientific terms, ingat contoh macam glycemic index. You don't know in the future you might be the one who needs to talk about glycemic index to the people. So you if you have the background or you have the knowledge, it will be easier for you lah. Okay, and then contoh macam in terms of nutrients, kita tahu kan kita ada belajar dalam nutrition. So benda-benda tu pun kalau kita dah belajar, kita boleh keep on remembering all those info, so that when you involve with the industry, kita dah ada exposure tu. Sangat berbanding sebab saya ada satu juga kawan yang nak join nutrition industry, but sadly because dia punya background is food service, where they have very limited exposure on food science, so dia agak susah untuk adapt dan susah untuk join this industry. So I need to be very frank with you guys. Segala knowledge yang lecturer saja, keep in your mind. Always remember that dia akan jadi sangat-sangat berguna lah di masa hadapan. Okay. Alright, the last but not least is the creativity. Dengan keadaan semasa, kita boleh tengok how creativity survives in this industry. Regardless it will be nutrition industry ataupun teknologi ataupun high tech ataupun phone, contohnya telefon. Kalau dulu kita boleh rasakan yang Nokia is the most atas, kiranya paling bagus lah telefon tu. Tapi kita boleh tengok as time goes by, how Apple actually came out in the market and beat Nokia. Sebab Nokia choose to stay in their lane. Dia tak nak ada perubahan, dia tak nak create or innovate. So because creativity relates to innovation. So kita kena selangkah ke hadapan lah. Contohnya dalam food industry sekarang pun kita boleh tengok kalau dulu kita ada dua pilihan saja, sama ada dine in or take away. But now even delivery, online buying also make a very huge impact in this industry. So kita boleh tengok perubahan keadaan semasa. So kita kena jadi creative. Okay. So untuk dalam bidang nutrisi, macam mana creativity boleh dikaitkan dari segi product development. Yes, in our company ataupun certain company, maybe kita ada specific team untuk product development, but the nutrition team also can share the information or their ideas, so that we can provide a very useful product to the consumer. So product development is very, very important. So itu juga ada advantage sebab kita di UiTM, kita juga exposed dengan food product development. So itu juga somehow will help us in this industry because kita ada idea, kita tahu apa yang kita perlu lakukan. So in terms of product development, dia akan sangat-sangat membantu lah. Okay. And then nutrition punya industri adalah sangat luas. Sometimes for the pharmacy students, they also involved in the nutrition industry sebab ada pharma line, which is kita panggil ubat untuk jadi company representative. So dari segi ubat, they have the knowledge, so they can share with the specialist ataupun orang yang individu yang sepatutnya. So kita boleh nampak walaupun berlainan info ataupun knowledge, tapi kita boleh do the sharing ataupun do the talking to the people because kita ada background dia lah. Okay. Alright. In terms of the marketing activities, okay, this is my favorite part sebab kita boleh generate new ideas untuk memastikan message sampai kepada masyarakat. Contohnya marketing activities yang akan kita lakukan dalam nutrition industry or be it other industry yang related to food ataupun manufacture. Kita akan buat advertisement, macam mana kita nak sampaikan science and teknologi ataupun science punya info kepada masyarakat in the layman term. Sebab sebagai contoh lah, kalau macam glycemic index, kita nak cakap dengan public yang tak ada background science, it will be very difficult sebab they don't even know what is glycemic index.
So kita kena sampaikan dalam cara yang mudah, so mereka akan lebih faham lah. So that is how we need to work in this industry. Okay, and then contoh dari segi marketing activity juga, certain company, dia ada department nutrition yang akan do the advertisement in TV or radio, jadi personnel untuk menyampaikan information. Kalau bernasib baik, certain company dia akan provide you a platform untuk on TV, so you can share about the product and also the recipes. So it's a very, very interesting activity lah, I can say. And then in terms of health awareness campaign also, we need to be very creative sebab kita boleh nampak contoh lah macam derma darah. Derma darah kita nampak benda tu macam something that very plain. So they need more creativity to gain people's attention. So kita boleh tengok macam mana kerajaan sekarang menggalakkan untuk derma darah. So dia ada share advertisement, ada share grafik. So untuk menjadikan benda tu menarik. Sama juga macam health awareness, be it diabetic days or osteoporosis punya awareness, kita kena plan lah dari awal sampai ke akhir. Tapi kita ada dalam team lah, bukan kita seorang-seorang je, jangan risau. So marketing activities also sangat-sangat menarik dalam bidang ni lah. So saya rasa in a whole sum, this industry, and if you are someone that very passionate to talk, very passionate to socialize in a proper way, okay, so this might be the suitable industry for you. Okay, and last but not least is regarding the fact and science, kita ada tanggungjawab sebab segala apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun individu, kita kena pastikan kita menyampaikan fakta. Sebab kita boleh tengok sekarang ada banyak misleading information and over-claiming products or brands. So kita kena pastikan yang kita beretika, kita mengikut peraturan dan kita kena pastikan information tu betul. Sebab dalam fact and science, kita hanya boleh menyampaikan sesuatu yang memang ada support dia. Contoh macam scientific studies, ada support dia, contoh ada journal. So bila kita menyampaikan all this information, kita kena yakin yang apa yang kita sampaikan adalah perkara yang benar. Bukan dari testimonial certain group of people yang kita tak dapat control. Jadikan testimoni benda tu pada saya unethical a bit lah, because kita tak tahu kan dia punya what we call tindak balas berbeza. So that's why we need a proper scientific study to actually support the product or the brand. Okay, and then overclaiming also pada saya tak bagus lah, sebab kita jangan mengambil kesempatan terhadap desperation and hope for the people. Contoh minum ni confirm tak payah jumpa doktor. Okay, makan ni confirm tak payah pergi hospital, tak payah buat operation, sihat. So this is the dark side of the nutrition industry yang sometimes people tend to take advantage on it. So kalau juniors or kalau awak semua nanti nak di masa hadapan nak join the nutrition industry, pastikan awak buat dulu research on the company, on the product, so to ensure that you are with reliable and trusted company. So bila kita pun kita kena pastikan betul-betul lah. Okay, and then dari segi regulation, saya rasa di Malaysia sangat strict, so kita tak risau bab tu. For every product yang kita produce pun dia akan check dulu betul tak dengan apa yang kita state to the dekat di nutritional panel. So semua benda tu akan disemak. So baguslah. In terms of the future in this industry, I must say that it is somehow promising. Sebab apa? Dari segi nutrition industry, perkara ini adalah sesuatu yang komputer tak boleh buat. Sebab saya ada read certain things in the internet saying that untuk survive dalam industri in the future, kita kena pastikan
kita masuk ke dalam industri yang robot ataupun komputer tak boleh buat. Contohnya, yes, untuk menjawab soalan ataupun to relate with customer service, kita boleh tengok sekarang dengan kemajuan teknologi, adanya artificial intelligence. But artificial intelligence, dia terbatas. Contohnya dalam sistem, dia boleh jawab FAQ question saja, FAQ. Yang soalan yang dia akan tahu, yang sistem dah key in dalam dia punya development. So, kalau kita bekerja sebagai seorang individu, kita involved in this industry, kita berhadapan dengan manusia. So, we can actually entertain all those random or spontaneous questions. Sebab semua orang pandang satu benda with different angles. So, kita tak boleh expect, confirm orang ni akan tanya kita, soalan dia macam ni. Confirm kita kena jawab macam ni. There's no right or wrong ataupun specific script yang kita boleh baca sebab kita tak tahu apa soalan yang orang akan tanya. So, saya rasa benda tu sangat menarik, mencabar, tapi at the same time kita boleh develop kita punya skills and knowledge juga. So, kalau ada yang berminat untuk join nutrition industry, boleh mula dengan survey companies, survey on the job description untuk memastikan kita boleh atau tidak untuk join ataupun to be in that industry. Tapi apa yang saya boleh katakan, jadi confident sebab to be honest, masa saya join this industry also, saya tak ada contact ataupun senior yang saya boleh rujuk masa saya dapat job offer ni. Because at that moment, untuk pengetahuan semua, saya agak tak sabar sebab saya dah start distribute my resume before my final exam. Why? Because at that moment, tak ramai lagi orang yang hantar. So the potential for you to get recruit is higher. So that might be a good tip for you guys. Boleh bagi tahu when you are available. I mean like when you can start to work. So boleh state dekat situ. Tak ada masalah untuk distribute your resume earlier. And then saya juga tak bergantung kepada job street ataupun link. Sebab saya rasa sometimes we need to go to the company official website. Dia ada bahagian careers, ada bahagian careers, ada bahagian yang HR tu. So kita boleh maklumkan yang kita berminat untuk to be part of the company. So if there's any relevant position, you can just let me know. So you can start doing it. And then at the moment, kalau kita tengah belajar dekat universiti, kalau ada apa-apa activity, be it academic or sport, kalau boleh kita join. Sebab sometimes benda-benda tu juga bantu kita untuk create our personality and also character. Contohnya kalau ada competition yang berkaitan dengan akademi ataupun speech ataupun platform yang di mana kita boleh bercakap dengan masyarakat ataupun dengan kawan-kawan, kita boleh start buat benda tu. Sebab the ability to talk in front of public takes a lot of effort. Dia bukan macam hari ni, okay, I nak cakap dengan orang. Kita ada that ability. Not everyone are gifted, kan? So kita kena develop lah. And I myself, I can say that my English also not that good. Even now also I'm struggling to improve it because we need to be honest, yang environment kita, we barely speak English. Okay, maybe I talk a bit at home with my parents or my siblings, but in terms of the environment, kurang. So language is all about practices. You kena practice lah. So jangan risau, practice bahasa Inggeris, and nak pergi interview sekarang pun memang cakap dalam bahasa Inggeris, and that is the first gate for you before you get into the job world, kerja. So sangat penting untuk ada ability untuk bercakap. Dan kedua, saya rasa selepas dah hantar semua resume tu, kita kena be prepared with interviews. Okay, do a lot of homework, check all those information yang related to the company yang kita nak pergi interview. And saya rasa kalau ada dapat interview ataupun ada call, pergi je. Sebab kita tak tahu apa opportunity yang dia boleh provide to us. So pergi, tanya, experience, belajar so that you can actually choose.
And macam saya cakap tadi, dalam industri ni saya tak ada exposure pun. Saya tak ada senior yang saya boleh refer sebab saya tak tahu dan maybe saya tak kenal lah kalau ada senior yang already in this industry. Tapi almost 5 years to be frank, sadly, I tak jumpa lagi yang total UiTM Food Science Technology student, and I hope I can see more of you guys in this industry sebab saya ada berjumpa dengan pelajar yang dari not food, dietetic, sains kesihatan punca alam. Kebanyakan mereka dari bidang tu. Sama juga macam UPM ataupun UKM, food science punya student. So, diorang banyak exposure dengan nutrition industry. Even senior pun akan share vacancy with them first. So that kind of engagement saya tak ada. Dan saya rasa kalau awak in the future tak ada pun tak ada masalah sebab kita boleh belajar benda tu. And be confident with yourself sebab if you believe in yourself, you boleh. And then, itulah saya rasa kalau dalam nutrition industry, yes, memang kita limit tackle in terms of emotional punya part. So pastikan mental kena strong. Betul. Okay, kita sambung pada soalan nombor 2. It is tough working in nutrition industry as a woman, since many people to us the percentage of women working in the food industry is very low. Oh, okay. So the food industry here, saya tak sure, maybe dia maksudkan nutrition lah, betul lah. Industri, sebab food industry sangat luas. Kalau kita boleh tengok, kalau quality control and assurance, contohnya lah, I've been in that industry 1 tahun je sebab tak minat sangat. So dalam quality control and assurance, yes, kalau company dia akan prefer male punya applicants. Dia akan prefer lelaki lah sebab mungkin lelaki tak ada cuti bersalin. So kalau you involved in quality control or assurance, you need to be there. Even I still remember, nak apply cuti pun you have to make sure someone else can cover for you. So dalam kalau food industry in terms of quality control and assurance, maybe yes, dia punya preferable ataupun preference dia adalah lelaki, calon lelaki. Tapi kalau nutrition industry, for your information, I've been into 2 different companies and majority are ladies. Yes. Even our colleague from different departments also calling our nutrition department as ladies punya world. So we have a very minimum number of guys. Maybe sebab lelaki tak suka sangat bercakap. Itu satu. Maybe sebab dia punya exposure lah. Yes, sebab kena selalu bercakap dengan orang, kena entertain. Maksud entertain tu macam sebelum you share your information, kita kena identify our audience first. Kena tahu apa yang dia suka, apa yang cara yang dia suka. Sebab cara presentation pun kita akan berubah. Contoh kalau individu tu, audience tu adalah adalah mereka yang professional, mereka yang very firm, quiet and firm. So kita punya cara presentasi pun akan berbeza. Kita akan jadi more relaxed and calm. Tapi kalau kita punya audience are all very fun people, very happening, yang sukakan orang, yang bagi dia orang vibe. So kita pun kena tukar kita punya personality dengan jadi orang yang interesting for them to listen. Sebab kalau dalam masa kita belajar, kalau kita buat presentation biasa, kalau kawan-kawan kita bercakap, kita boleh simply tegur, hey guys, come on, listen, I'm talking here. Kita boleh kadang-kadang gurau macam tu. Tapi in the industry, in the professional manner, if you can see people are actually talking while you are giving talk, you cannot just tegur dia directly. So maybe you can just, excuse me, is there anything I can help? So do you need coffee break? So you need to somehow pretend to be cool, but at the same time, indirectly you are signaling to them, please listen to my talk. So these are all the skills that I pick up, that my company send me to the courses. So we know what should we talk, even though kalau macam opinion berbeza pun, kita kena sampaikan in the very professional manner. Oh, is it? Okay, understand. Yes. Yeah, I may agree. That might be your point of view. But how do you think about this? So rather than kita suruh dia agree dengan kita punya opinion, kita just share our opinion. So saya rasa sebab tu kot ramai perempuan. Yes, dalam industri nutrition lah especially. So dari segi gender, tak ada masalah lah. Maybe
saya pun ada kawan yang ramai juga dalam quality control and quality assurance juga yang perempuan. So saya rasa gender is the second thing now lah, not the priority. Tak ada pun dalam job, unless lah the job description mention yang diorang prefer male. Tapi kalau perempuan pun tak ada masalah. Jadi you kena tough lah, because I can see is in quality control and quality assurance, they are very tough people. So they are very strict, because I still remember when I involved in that industry, it's very difficult for me untuk macam tegur orang 3 kali and then you boleh bagi saman kat dia. Saman meaning dia akan potong gaji. So I don't have the courage to do that. So that's why I don't think that I belong to that industry. Tapi kalau you think that you are a firm people, you rasa tak ada masalah, because yes, I already warned you 3 times. You don't listen to me, then that is the price that you need to pay lah. So if you are that kind of people, go for that industry. So saya rasa sekarang ni graduan, kita kena faham personality kita, kita kena faham apa karakter kita. So that bila kita join sesuatu industri, kita tak rasa macam, oh I don't belong here, oh I tak tahan dengan kerja ni. Sebab nak rasa macam, oh I want to join industry yang tak ada stress free. That is something impossible. No industry will offer you that thing. Semua ada stress. Tapi fikir karakter mana yang rasa kita boleh tahan lagi. Okay, next question. Okay, Cik Ezni, sangat membantu, untuk student-student, walaupun kita sampai student perempuan dekat sini, tapi dengan jawapan Cik Ezni itu sangat memberi semangat kepada diorang, betul kan? Okay, can we move to another question? Okay, as a nutrition executive from Fonterra brand, can I ask you, what is your job scope actually? Okay, to be frank, I cannot explain in details about my job scope, but just it's okay. Just briefly, I think. Yeah, briefly, as you can Google it in internet, our job scope, we are actually communicate with the healthcare professional in hospital or clinic. So that's why I beritahu you, kita punya audience might different. Kalau you join different nutrition company, maybe dia punya fokus adalah public awareness. So you akan buat event, you akan go on TV commercial or TV programs untuk share about the product. But if you have to engage with the healthcare professional, so that is the different audience lah. That will be different audience, different challenge lah. Okay, Cik Ezni. Maybe this is our last question for today. Think there's no because they have a glitch in the technicals just now. I think this is our last question. We already know that it's important to have a good skills in communication, leadership, and so on. Therefore, my question is, how did you develop your skill in this industry? Is it in the early of your diploma and degree? That also a very good question. How early? Communication skill you need to develop, and I'm lucky because my parents, they are very very strict. Bukan strict lah, maksudnya dia mementingkan peluang untuk kami expose. Each of my siblings ada experience untuk dari sekolah rendah naik atas pentas untuk masuk pertandingan macam bercerita, sajak, syair, pidato, debat, semua tu lah kita ada exposure untuk tu. Sebab kenapa? Public speaking sangat-sangat penting. Even Indonesia, saya sangat respect with Indonesia. Dia ada provide satu slot ataupun satu area untuk student dari sekolah rendah untuk berlatih bercakap di depan orang ramai. Sebab benda tu sangat susah. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat universiti pun, bila kita nak present, kalau kan lecturer, kenapa lecturer suruh kita present? Kenapa lecturer suruh kita buat presentation? Because these are the reason. Bila untuk kita bekerja nanti, you kena cakap. You cannot ask, kawan cakap kau lah cakap. Tak, dalam job, dalam working environment, no such thing. You are the one that need to speak. So kita boleh practice dengan saya cakap sekarang ni, kalau ada aktiviti, saya faham sekarang tak boleh balik kampus lagi kan. Okay, tak ada masalah. One of my friends shared that she joined Toastmaster. Yang tu untuk improve English. Sebab dia memang ajar you untuk public speaking, cakap English. And then this is the funny part lah, how I improve in terms of vocabulary for English. I actually watch a lot of K-dramas. Yes.
K-drama ni kelakar dia lah. Yes, memang orang kata untuk cerita Korea satu. Tapi kalau cerita Korea kan ada subtitles kat bawah kan. So that's how I pick up on the way sentences on or how they put up all those sentences to be nice, grammatical in terms of that thing. I've learned a lot dalam K-drama in terms of subtitles. And the second part is if you can do reading, you read lah. For me, I'm not into thick book punya buku nak baca. So maybe you can go with journal or essay or short stories. Start lah dengan tu. Sebab baca, yes, you baca. Tapi ability to talk is another thing. So lepas dah baca, kena practice untuk bercakap. So jangan malu. Walaupun orang kata macam, apa cakap English terabur, apa cakap English campur-campur, apa cakap English grammar salah. Tak apa. For your information, even Mak Saleh, their spelling also ada masalah. Even sebab UiTM kan kita ramai orang Melayu, so sometimes diorang ada mindset yang, if you are from UiTM, you can't speak English, or you are surrounded with Malay community, so maybe your English not that good. Tak, kita boleh cakap bahasa Inggeris, boleh belajar. Macam saya berasal daripada kawasan luar bandar. Saya bukan kawasan bandar pun, rural area, tapi kita kena praktis. Jangan malu cakap bahasa Inggeris. Kalau salah pun tak ada masalah. Kita boleh belajar. Okey, Cik Izni. Sangatlah membantu. Okey, saya open kepada peserta-peserta di Webex untuk menanyakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Izni Izni kalau kenal saya lagi. Izni ni saya Dini Hasan. Nak tanya berkenaan dengan apakah yang saya tanya dalam bahasa Melayu apakah yang sikap paling penting sekali yang kita nak ambil sebab ramai tahu kan sekarang ni to be frank kerja sendiri susah nak dicari. Jadi apakah sikap yang perlu ada untuk setiap mahasiswa ni ataupun bukan saja mahasiswa lah, mahasiswi ke ataupun siapa-siapa saja untuk approach majikan yang berkualiti. Macam ini sendiri bila Izni buat praktikal ni ingat tak Izni kena praktikal di ni kan apa Ibrahim di Ibrahim. Lepas tu bila dapat kerja pertama pun di Nestle dan sekarang di Fonterra. Maksudnya salah satu yang bila kita dapat majikan yang berkualiti dalam masa yang sama kita dapat kualiti dalam kerja tu lah. Jadi apakah sikap yang perlu ada kepada mahasiswa supaya bila kita dapat kerja tu dia maksudnya bukanlah kerja yang bagus, maksud saya kerja yang dalam bidang kita ataupun kerja tu sendiri maksudnya macam mana saya nak phrase katakan majikan kita berkualiti lah macam yang Disney dapat ni. Ibrahim ni adalah syarikat besar untuk orang semua buat makanan untuk kapal terbang dan dia punya turnover setahun 200 juta. Jadi itu soalan saya. Okay, terima kasih Sehilmi. That one also a very good question. Untuk pengetahuan juniors maybe ada yang tak tahu. Sehilmi pun background dia bekerja dengan Unilever, which is a multi-level company. Company yang besar. So apa yang saya boleh cakap masa diploma kan kita ada session untuk internship kan. So jangan anggap praktikal tu sebagai attachment je, pergi je mana-mana company yang nak pergi je, tak kisahlah lecturer pilih mana ikut je. Because I still remember during my internship I choose my own practical punya placement. I still remember how Sir Eddie catch me. Is it if you don't get any placement, I'll send you to Genting. I still remember Sir Eddie urged me on that part. Because sebab masa tu, kita kena pastikan internship ni juga as our experience tau. Sebab saya tak nak masuk ataupun pergi job interview as a fresh graduate. Sebab bila kita datang as fresh graduate, certain employment ataupun employer, dia akan ambil kesempatan tau. Dia ambil kesempatan, you fresh grad okay lah. Okay. Satu dari segi salary, to be frank, dia akan ambil advantage kat situ. And the second part is you
akan rasa yang macam you are not being treated the right way. So masa diploma, masa internship, pastikan pergi praktikal dekat company yang established. Bukan kata kita nak, I nak standard je, I tak nak IKS. Tak. Dari segi situ, maksudnya kalau kita pergi dekat company yang established, dia punya sistem lebih tersusun. Maksudnya kalau kita attach to the quality assurance, masa saya praktikal, saya attach with the quality assurance. So kita akan buat ataupun belajar benda yang berkaitan dengan kita punya kerja. Contoh macam check temperature, check the machine, check on the personnel. Saya pernah experience try untuk buat food microbe test, audit, internal and external. Itu semua related to our job scope. Sebab kalau kita pergi ke company yang tak memberi you exposure about the real world, so kalau you pergi job interview pun, dia akan nampak macam, you kerja kat sini, okay, you internship kat sini, apa you belajar? Dia akan tanya tahu apa yang kita belajar. So kalau kita belajar ataupun kita mention benda yang tak related, contoh macam kena print ni, kena photostate tu, kena tolong jadi courier hantar benda barang ni, itu salah. And the second part is, walaupun awak pergi kepada company yang established, yang bagus, tapi masa practical tu pun you have to be firm with yourself. Sebab saya masih ingat lagi certain incident masa saya internship. There are other interns and different university also attached with that place. So I still remember he asking me, orang lain semua basuh spoon, basuh sudu dengan garpu, kenapa you pergi dekat department attachment, dekat situ you tak basuh sudu dengan garpu? Because dalam training tu ada banyak attach tau. Hari ni you akan attach dengan quality control, besok you akan attach dengan kitchen, second you akan attach dengan dari segi dia punya food storage, food handling tu semua. So different. So when they see you attach with different place tapi you tak buat macam yang dia buat, benda tu akan jadi macam ada arguments lah. Tapi you kena stand firm with yourself. And I still remember what I mentioned to him. I said that saya datang ni, saya nak practical, saya nak buat benda yang berkaitan dengan saya punya apa yang saya belajar. Sebab basuh sudu dengan basuh karfu, bukan kata tak penting, tapi macam tak related with our study. So rather than bila saya attach dengan bahagian tu, daripada saya basuh sudu dengan garpu, baik saya tanya the person in charge macam mana cara the process, cleaning process. Sebab kan company tu adalah company yang cater for in-flight catering. Maksudnya makanan yang untuk setiap kapal yang landed di Malaysia, di KL. Untuk pengetahuan semua, bahagian tu, if I'm not mistaken, in the whole world, ada 2 company sahaja yang boleh provide food for in-flight catering. Satu is Class, saya punya attachment. Second is Brahim's Food. Tapi Class sekarang dah tukar nama, if I'm not mistaken, dia Post Aviation, something like that lah. Tapi itulah 2 company je yang akan provide. Sebab in-flight catering sangat-sangat sensitive. And it can be declared as one of the most safest food on earth. Dia sangat-sangat selamat lah untuk dimakan. So that kind of the experience yang kita kena rasa, kita kena cuba. So when you attach with different industry or big company, so dia akan jadi macam extra brownie points lah bila you pergi interview. So kalau boleh, pergi je tanya mana-mana. Dekat dalam Malaysia ni ada banyak food manufacturing, you boleh try, you boleh tengok. So yes, internship sangat penting. And then lepas you habis internship, when you go for job seeking punya proses, macam Mr. Hilmi cakap, macam mana boleh target all those big companies. First, kita kena ada mindset yang kita nak pergi big company. Walaupun ada certain punya pendapat berbeza, ada individu yang berbeza. Dia kata macam, tak apa, I tak nak pergi big company, I want to start small. Sebab dekat small company ni, I boleh belajar semua benda. Sebab small company, dia tak fokus on specific department tau. Sometimes, walaupun you attach with this department, you kena buat macam-macam benda. So, ada orang, dia suka benda tu sebab dia nak exposure. But ada orang juga, contoh macam saya nak ada specific knowledge on that particular area. So that I can know, does it suit my personality, my character or not. So disebabkan tu, saya rasa saya option untuk company yang established lah. Contohnya untuk information ni, kita boleh Google. Zaman sekarang, even masa saya dulu, 5 tahun dulu pun, saya Google mana-mana company yang ada dalam Malaysia ni yang kita tahu memang sindiran berhad ataupun dia memang ada parent company from other country. So that one is a very trusted ataupun established company yang kita boleh cuba. Cuba tu dulu.
Kalau kita tak ada peluang kat situ, baru kita boleh go for the second level. Tapi macam mana pun saya harap UiTM student, kita kena jadi sangat bangga. Kita kena percaya dengan bidang kita ni sangat banyak advantages dia. Contoh macam saya mention previously, kalau UKM dengan UPM, dia orang fokus untuk food science sahaja. So in terms of technology macam packaging, labeling tu dia orang tak ada information sangat. So but for us kita ada. So when we are in that industry, contoh kalau dia ada buat product development ke, so we can share our knowledge, we can share our idea. So people can see, oh yalah UiTM student dia ada lah, dia belajar ni jugalah, bukan food science sahaja. So you have to explain. During my time in my resume, I also list all the subject that I've learned. Tak kisahlah you score berapa, tapi you list je dulu apa yang you dah belajar. At least you ada the exposure lah. So yes, jangan takut kerja dekat company besar. Walaupun orang cakap macam tak nak lah, takut lah, nanti tak dapat lah, apalah. Saya rasa benda tu akan jadi second punya thought. First, cuba dulu. Okey, Cik Izni. Rasanya itu saja persoalan yang diutarakan oleh semua dalam chatbot dan peserta-peserta. Okey. Saya kira kita telah sampai ke penghujung webinar kita pada hari ini walaupun ada sedikit glitches di pertengahan tadi. Okey. Jadi daripada keseluruhan perkongsian ini oleh Cik Izni dalam bidang food tech ni sangatlah luas, betul Cik Izni? Betul. Betul. Okay. Dengan perkongsian Cik Izni saya rasa dapat memberi banyak manfaat kepada student-student yang tengah belajar atau yang dah berada di penghujung semester degree dan diploma. Okey, dengan ini sekian sahaja webinar Arif virtual siri keempat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang turut ada pada petang ini, terutama Encik Izni. Saya menjemput semua untuk menghadiri pada siri kelima minggu depan hari Khamis. Okey. Diharap semua dapat mendapat manfaat dari Cik Izni. Okey, sebelum saya mengakhiri webinar hari ini, jemput para peserta untuk mengisi borang survey. Okey, link akan berada di description. Okey, dan kehadiran. Manakala peserta YouTube live, anda akan dapat link juga dekat live chatbox tu. Oleh itu, sekali lagi saya ucapkan seribuan jutaan terima kasih kepada Cik Izni. Okey, kerana sudi memberi dan meluangkan masa dan memberi pengalaman dan ilmu yang dia perolehi di dalam industri. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Izni. Belum. Doktor nak ambil gambar ke? Nak ambil gambar? Tahu. Saya tunggu juga. Lupa pula. Off video pula. Okay.